lakukan untuk pelarian agar engkau sadar istriku sayang. Suami yang mana yang tak akan marah setiap pulang kerja engkau biarkan. Sini yang kencang mekannya bang. Dor. Bawahnya itu bang. Secepat. Pada sarapan. Mantap. Mantap. Apa? Boleh ya, itu sih pakai apa? Pakai si Sandy enggak? Merlah jangan dong, ya pakai. Apa di sisawan merah aduh, merlah nih. Merlah yang rapas tuh deh pengennya. Iya mau nama tuh. Terus ya, kita tuh lah ini kan apa lagi? Berarti cuma ada ada kesento. Itu curangnya itu.
Bontek ke sana ya, Pak? Iya. Terus ya, lurus aja ya. Kita lagi di daerah Cisarua, Villa Banny. Ini dari villa mau coba ke kebun teh Gunung Mas. Katanya sih deket. Nah, itu yang berangkat duluan udah pada pulang. Bayar 15.000. Ada yang bawa duit. Wah. Ada keren nggak ini? Hah? Masuk gang kecil. Jalannya kayak gini. Waduh. Ada orang naik kuda. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. Habis nambah. Mantap. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors.
forever free. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell